अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये दुनिया चीज़ है क्या, लोह कलम तेरे हैं। मेरी बहनें, जमात इस्लामी हिंद लेडीज़ विंग की तरफ से आप सबका खैर मक़दम है। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये बनी हुई जो चीज़ें हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि शिर्क और बुत परस्ती नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत से पहले, उनकी पैदाइश से पहले शिर्क और बुत परस्ती आम थी। अल्लाह की इबादत तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारे बुतों की इबादत करते थे और उनके नाम पे जानवरों का चढ़ावा चढ़ाया करते थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लूट मार कत्ल व गारतगिरी, इसको वो लोग दौर जहालत में बुरा नहीं मानते थे। जो कोई ताजिर तिजारती काफ़िला उधर से गुज़रता था, वो लोग उसके ऊपर हमला कर देते थे और लोगों को कत्ल करके वहाँ छोड़ दिया करते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लूट मार खसोट उनकी एक आम ज़िंदगी का अमल था और वो लोग इस तरह से वो तमाम लूट का माल जो है वो अब उसके ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया करते थे। यहाँ हम देख रहे हैं कि लड़कियों को ज़िंदा दरगोर करना है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत से पहले, उनकी पैदाइश से पहले लड़कियों पर, औरतों पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हुआ करते थे। लड़कियों को पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। काबतुल्लाह में जो है वो 360 बुत रखे हुए थे नबी के पैदाइश से पहले, और वहाँ पर जो है वो लोगों का एक अक़ीदा था कि हम जो है हाजियों को पानी पिलाते हैं, उनको उनकी मदद करते हैं। तो इतने सारे गुनाहों के अमल करने के बावजूद वो अपने आप को उसका मुतवल्ली समझते थे और ये समझते थे कि ये सारे काम उनके लिए सही हैं। हम जानते हैं कि औरतों पर जुल्म सितम सिर्फ इस्लाम में नहीं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले नहीं, बल्कि तमाम ममालिक में भी औरतों पर जुल्म सितम हुआ करते थे। जैसे हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में सती जाने की प्रथा थी और दूसरे मज़हबों में भी औरतों पे बहुत जुल्म सितम होते थे। ये सारी चीज़ें हमको बताती है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, बैसत से पहले जो है वो कितनी जहालत, जुल्म का कितना अंधेरा फैला हुआ था। नबी के पैदा होते ही ये सारे अंधेरे दूर हो गए, नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म हो गई, क्योंकि उस दौर में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती थी। बेवा, यतीम, बेकस, उनका सुनने वाला कोई नहीं था। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ बता रही है। अब और वो लोग खाना काबा की तवाफ़ जो है वो नंगे होकर करते थे। सीटियाँ बजाना, तालियाँ पीटना, ये उनका अमल हुआ करता था। और शराब और जुए को वो लोगों ने आम समझ रखा था, उसको वो लोग मायूब नहीं समझते थे। वो लोग समझते थे कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैं। तो ये दौर जहालत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बाद क्या हुआ और क्या अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमतें नाजिल की, उनके ज़रिए से हम आगे के मॉडल में देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने पहले वाले मॉडल में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे और अंधेरे में जी रहे थे, है ना। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले एक और वाक़या पेश आया। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम मिलकर अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर करते जाते थे और ये दुआ पढ़ते जाते थे। सूरह बकरा की आयत नंबर 129 कि अल्लाह ताला मेरी नस्ल में एक ऐसा नबी भेजना जो हमें तेरी किताब की तिलावत पढ़कर सुनाए और हमें पाक करे और उसका पुख्ता इल्म सिखाए, है ना। और वो जिस पत्थर पर खड़े होकर खाना काबा की तामीर करते जाते थे, वो अल्लाह के हुक्म से ईंट लगाने के लिए ऊपर भी हो जाता था और फिर नीचे होता था। तो इसलिए उनके पैरों के निशान उस पर आ गए और आज भी वहाँ मौजूद है, मुकामी इब्राहीम के नाम से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले फ़ील वाला वाक़या पेश आया, जिसमें वो जब एक हबशी बादशाह था जो खाना काबा को ढहाने के लिए आया था, क्योंकि उसने एक अपने बहुत बड़ा कलीसा बनाया था और वो चाहता था कि लोग हज के लिए वहाँ जाएं। तो वो इसलिए, और वैसा हुआ नहीं, तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो 60,000 का लश्कर लेके, और उसके लश्कर में टोटल 13 हाथी थे और उसने अपने लिए बहुत खूबसूरत हाथी का इंतखाब किया था। और जब वो वादी महसर में पहुँचा तो खाना काबा के सामने उसका जाने से पहले उसका हाथी बैठ गया और खाना काबा की तरफ किसी तरह ना बढ़ा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से अबाबिल चिड़िया का झुंड आया और उन्होंने कंकरियों से उसके ऊपर अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने कंकरियाँ बरसाई और वो कंकरियाँ जिसको लगती उनके आज़ा वहीं कटकर गिरना शुरू हो जाते। उसके बाद उसके ऊपर भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी आफत आई और उसकी उंगलियों के पोर झड़ने लगे और जब तक वो अपने मुल्क पहुंचा तब तक उसका सीना फटकर दिल बाहर आ चुका था और वो मर गया था। फिर उसके बाद यहाँ देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नशब है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, अब्दुल मुनाफ के 4 बेटे थे और उन्हीं से 4 ज़ीली कबीले वजूद में आए। और फिर हज़रत हाशिम
हाशिम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां थीं, ज़ैनब, रुकैया, कुलसुम और फ़ातिमा। और फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला के दोनों बच्चे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, है ना। ये हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजर नस्ब। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम आप सल्लम का बचपन जो है वो बयां करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कबीला बनु साद यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आपने पिछले मॉडल में देखा कि वाक़या फ़ील जब पेश आया था उसके 50 या 55 दिन के बाद आप सल्लम जो है वो पैदा हुए। और जैसे कि अरब के शहरियों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को जो है वो पैदा होने के बाद जो है वो बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे, दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे। इसी तरह अब्दुल मुत्तलिब ने भी आप सल्लम को हज़रत हलीमा के हवाले कर दिया। और हज़रत हलीमा जो थी वो कबीले बनु साद की रहने वाली थी। वो फरमाती हैं कि जब उन्होंने आप सल्लम को गोद लिया, यानी दूध पिलाने के लिए लिया, तो आप सल्लम की बरकतों से वो हैरान रह गई। वो कहती हैं कि जब वो वहाँ से अपने कबीले से निकली थी तो हालात बहुत बुरे थे, क्योंकि कहत साली के दिन थे। और वो कहती हैं कि उनकी ऊँटनी जो थी उसमें एक कतरा भी दूध नहीं था। उनका बच्चा जो है भूख की वजह से पूरी रात रोता रहा। लेकिन वो फरमाती हैं कि जब उन्होंने आप सल्लम को अपनी आगोश में लिया तो आप सल्लम की बरकत से वो क्या देखती हैं कि आप सल्लम ने भी और आपके बच्चे ने भी जो है वो पेट भर कर दूध पिया। और जब उनके शौहर ऊँटनी दोहने के लिए गए तो वहाँ देखते हैं कि ऊँटनी ने भी जो है भरपूर दूध दिया। इस तरह आप लोगों की जो है सुकून से रात गुजरी। और आप सल्लम जो है इस तरह से बनो कबीला में पलते रहे। जब आप सल्लम 2 साल के हुए तो हज़रत दाई हलीमा ने दस्तूर के मुताबिक उन्हें अपनी वालिदा आमना के हवाले किया। हालांकि उनका दिल नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें बच्चे से बहुत मोहब्बत हो गई थी। लेकिन फिर भी वो दस्तूर तो था ही, उन्हें लेकर जाना था। और वो हज़रत आमना के पास उन्हें मक्का लेकर गई। लेकिन मक्का में एक वबा फैली हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें आप सल्लम को लेकर वापस जो है बनु साद कबीले में आना पड़ा। इस तरह से आप सल्लम जो है वो 4 या 5 साल की उम्र तक जो है वो बनु साद में पलते बढ़ते रहे। उसी दौरान आप सल्लम ने जो है घुड़सवारी भी सीखी, तीरंदाजी सीखी, नेज़ा चलाना सीखा। और आप जो है वो इन तमाम चीज़ों को सीख लिया आप सल्लम ने। जब आप सल्लम 4 या 5 साल के थे तो शक सदर का वाक़या पेश आया, जिससे हज़रत आमना जो है वो बहुत हज़रत हलीमा घबरा गई और वो ले जाकर उन्हें उनकी वालिदा के हवाले कर दिया। जब आप सल्लम 6 साल के हुए तो हज़रत आमना ने जो है वो मदीना का सफ़र किया, तकरीबन जो है वो इसलिए कि अपने शौहर की जो है वो कब्र की ज़ियारत के लिए। वो जब मदीना पहुंची वहाँ पर उन्होंने 1 महीना क़याम किया। और जब वहाँ से वो रिटर्न हुई तो जो है सफ़र में ही उनका इंतकाल हो गया। इस तरह से आप सल्लम 6 साल की उम्र में जो है आपके सर से माँ का साया भी उड़ गया। उसके बाद जो है दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। लेकिन जब आप 8 साल 2 माह के ही थे कि दादा का शफ़क़त भरा साया भी सर से उड़ गया। और फिर अबू तालिब की किफ़ालत में आप सल्लम आ गए। अबू तालिब ने भी आपसे बहुत ज़्यादा आपको मोहब्बत के साथ आपकी परवरिश की। यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे कि यहाँ पर बताया कि अबू तालिब जो है एक तिजारती थे। चनांचे जब आप सल्लम 12 साल के हुए तो अबू तालिब ने शाम का तिजारती सफ़र किया। आप सल्लम भी साथ में चलना चाहते थे। हालांकि अबू तालिब आपको जो है सफ़र की तकलीफ़ की वजह से ले जाना नहीं चाहते थे। मगर जब अबू तालिब जाने लगे तो अल्लाह के रसूल जो है उनसे चिमट गए और अबू तालिब उन्हें इनकार न कर सके और अपने साथ ले गए। जब आप अबू तालिब जो है बसरा पहुँचे तो जब बसरा में उन्होंने क़याम किया तो वहाँ पर जो है एक जर्जीस नामी जो है एक काहिन रहा करता था, जो बुहैरा के नाम से माना जाता था, बुहैरा के लक़ब से मशहूर था। वो जो है वो अपने खानका, यहाँ पे बताया गया कि वो अपने खानका से वो बाहर आया और उसने आकर अबू तालिब के काफ़िले की ज़ियाफ़त की, उनकी मेहमान नवाजी की। और जो है हालांकि ऐसा वो कभी नहीं करता था। और फिर उसने कहा कि उसने आप सल्लम को उनके औसाफ से पहचान लिया था। और जब अल्लाह के रसूल के पास आया और उनका हाथ पकड़कर उसने कहा कि आप रहमतुल आलमीन हैं ना, अल्लाह ताला आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजने वाला है। अबू तालिब ने पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है जब देखा कि आप लोग वादी के उस तरफ से नमदार हुए तो कोई भी एक पत्थर या दरख्त ऐसा नहीं था जो सजदे में ना झुक गया हो। और ऐसा तभी होता है जब कोई नबी आता है ना, ये दरख्त नबी के लिए झुकते हैं। और हमने अपनी किताबों में भी आपका जिक्र पढ़ा है।
اور پھر انہوں نے ابو طالب کو رائے دی کہ آپ انہیں شام نہ لے جائیں کیونکہ یہود سے خطرہ ہے. چنانچہ ابو طالب نے آپ کو کچھ غلاموں کے ساتھ جو ہے وہ واپس کر دیا. اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے ہوئے تو ایک معاہدہ پیش آیا جسے حفظ الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے. اس معاہدے میں کچھ شرائط یہاں پر لکھی ہوئی ہے. وہ شرائط کی گئی تھی کہ مکہ سے جو ہے مکہ جو ہے امن کا شہر بنائیں گے اور مظلوموں کی مدد کریں گے, غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ بہت زیادہ عزیز تھا. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے بدلے اگر مجھے ایک سرخ اونٹ بھی دیا جائے تو میں اسے نہ لوں, اور اگر مجھے آج بھی اس معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں حاضر ہوں. چنانچہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی انصاف پسند تھے, غریبوں کی مدد کرنے والے, محتاجوں کی مدد کرنے والے تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے لے کر ان کی پہلی نبوت کے آغاز تک کا بنایا گیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے اس دور میں شرک بہت عام تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بہت زیادہ نفرت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آستانوں کو ذبیحہ نہیں کھایا, کبھی میلے ٹھیلوں میں شرکت نہیں کی, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی شرک کا کام نہیں کیا. یہی دور ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اپنی زندگی میں 2 مرتبہ موسیقی سننے بیٹھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے دور کر دیا. ہوا یہ تھا کہ میں جب بنی سعد کی بکریاں چرانے جاتا تھا تو اس وقت کا دور ہے کہ ایک میرے ساتھ جو لڑکا تھا اس سے میں نے کہا تھا کہ ایک رات تم میری بکریاں سنبھال لو اور میں کیا کروں گا کہ شبانہ گوئی کی قصے سننے کے لیے دوسرے نوجوانوں کی طرح میں مکہ جاتا ہوں. تو اس لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سنبھال لیتا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں مکہ کے پہلے گھر کی طرف پہنچا تو میں نے باجے کی آواز سنی اور پھر کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کان کو بند کر دیا اور میں وہیں سو گیا. اور میری آنکھ جب کھلی, سورج کی تمازت پہ میری آنکھ کھلی اور پھر یہ ہوا کہ میں 2 بار یہ واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے بچا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے راست باز اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ لوگوں نے انہیں امیر اور صدیق کا لقب سے نوازا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو ایک بہت زیادہ معزز خاتون, دولت مند خاتون تھی, تجارت کیا کرتی تھی, اپنا مال دوسروں کو دیا کرتی تھی تجارت کے لیے, لیکن کبھی خود بازار نہیں گئی. وہ ان کو ایسا ہو رہا تھا کہ لوگ ان کو چیٹ کر رہے تھے, تو وہ چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا ایماندار انسان مل جائے جو مجھے میری تجارت میں فائدہ دے سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے ایک پیشکش کری کہ آپ میرا مال ملک شام لے جائیں میرے میسرہ غلام کے ساتھ اور میری تجارت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارت سے واپس آئے تو بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ان کی مالوں میں برکت تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں محبت آئی اور یہ یہاں تک کہ میسرہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس طریقے سے بیان کیے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو ایک معزز خاتون تھی, ان کو بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آتے تھے, انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہوں نے خود اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے تھرو ان تک بھیجایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا اور اپنے چچاؤں سے بات کی. اس طرح ان کے چچاؤں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی چچاؤں سے بات کی اور ان کا نکاح طے ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ 6 اولادوں سے نوازا تھا. یہ بات اور ہے کہ 2 لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا, لیکن چاروں بچیوں نے نبوت کا دور دیکھا تھا. یہاں سے آگے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 35 سال ہوئی تو یہ ہوا کہ مکہ میں رینوویٹ ہوا, خانہ کعبہ کو رینوویٹ کرنے کا بات ہوئی کہ نئی طریقے سے اس کی تعمیر کی جائے. جب عمارت حجر اسود تک پہنچی تو یہاں پہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا کہ اس حجر اسود کا مقدس پتھر جو جنت سے آیا ہے اسے کون اٹھائے گا. یہاں تک کہ ان میں اتنی بحث ہو گئی, 3-4 دن تک یہاں پہ لڑائی ہوئی اور یہ قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جاتا. لیکن ابو امیہ مخرومی جو ایک یہ تھے بزرگ انسان تھے, انہوں نے یہ بات پہ یہ مرحلہ کیا بولیں گے یہ معاملہ طے کیا کہ کل صبح خانہ کعبہ کے دروازے میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کو ہم ہمارا حکم مانیں گے. اور تو اللہ کا کرنا بھی ایسا ہوا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے میں داخل ہوئے دوسرے دن, اور سارے کے سارے لوگوں نے جو مکہ کے لوگ تھے چلا اٹھے, حاذا امین حاذا صدیق, یہ امین ہے, یہ صدیق ہے, ہم اس کی بات سے راضی ہیں. اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں
को जब पता चला, उनके मामला जब पता चले, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगाई, हजर अस्वद का पत्थर उसमें रखा और कबीले के सरदारों को कहा कि चारों तरफ से अपना अपना हिस्सा पकड़ लें। और जब वो उठाया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक दस्त से अपने वो उस जगह को हजर अस्वद को उसमें पेवस्त कर दिया। इस तरह मामला उन्होंने रफ़ा दफ़ा किया। तो इस तरीके से जो है पूरा मामला चल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मक्का में मौजूद थे और मक्का के जो पूरा जो दौर चल रहा था, जैसे कि अभी हमने सुना कि मौसीकी का दौर था, बुराइयां बेहयाइयाँ जो है वो एकदम टॉप पर थी। हाल ये था कि बुराइयां जो थी वो बिल्कुल भी बुरा नहीं समझा जाता था। वो एक ट्रेडिशन, एक कल्चर बन चुका था मक्का का, पूरे अरब का ही ये दौर था। तो इस पूरा शब दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बिल्कुल बेचैन रहता और बिल्कुल जो है वो परेशान रहते कि वो किस तरीके से अपने कौम को इन तमाम बुराइयों से, बेहयाइयों से अपने आप को बचा के रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी फ़िक्र में, इसी कोशिश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दिनों दिन तक अपने आप को पहाड़ों की गारों में कैद कर लिया करते थे और अपनी रब को याद करते, अपने रब की फ़िक्र में रहते और अपने लोगों की फ़िक्र में रहते और ज़िक्र में मशगूल रहते। इसी दौरान में एक वो ऐतिहासिक जो है वो इवेंट हुआ जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही एक जबल नूर करके है, उसमें एक गार है, गार हेरा, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे अपने आप को बिल्कुल कैद करके रखे थे और दिनों तक वहाँ पे मौजूद थे। तो ऐसे ही जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो वहाँ पे अचानक में उनको एक रोशनी दिखाई देती है और वहाँ से आपको आवाज़ आती है कि पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं आती। फिर आपको फिर वही आवाज़ आती है, फिर वो आप वही जवाब देते हैं। इसी तरीके से तीसरी बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे नहीं आता पढ़ना, तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते हैं और उनको ये आयत पढ़ के सुनाते हैं। सूरह अलक़ की आयत जो शुरू की 5 आयतें हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते हैं, अपने रब का पैगाम उनको देते हैं। तो इस तरीके से जो है नबूवत का दौर शुरू होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और अल्लाह ताला ने जो है एक बहुत बड़ा मनसब आपको उसका मैसेज दिया था। और इस तरीके से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहले नबी मुकर्रर किए गए और ये पहला दौर जो है वो शुरू होता है नबूवत का। और जो नबूवत का पहला साल है वहाँ पे बहुत खुफिया तरीके से दीन का काम किया जाता है, पैगाम दिया जाता है, दावत का काम किया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से जो है वो ये चीज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी ज़ौजे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये पैगाम देते हैं और वो उस पर लब्बैक कहती है। फिर आपके मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको ये पैगाम दिया जाता है, वो भी उसे कबूल करते हैं। और आपके प्यारे दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि आपके बहुत बेहतरीन साथी, भाई जैसे दोस्त थे, उनको ये पैगाम मिलता है। और जो है इसी तरीके से हमारा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला दौर, पहला साल नबूवत का शुरू होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक है अलानिया दावत और दौरे तशद्दुद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद 3 साल तक आपने खुफिया इस्लाम की लोगों को दावत दी। उसके बाद में अहले ईमान वालों की एक टुकड़ी तैयार हो गई। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया 3 साल के बाद अलानिया दावत देने का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़कर कुरैश को आपने जमा किया और उन्हें एक अल्लाह की इबादत करने और एक बड़े दिन के अज़ाब से डराया। जिनके दिल नेक थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और जिनके दिल नेक नहीं थे वो शरारत पर उतर आए, तरह तरह से आपके काम में रुकावट डालने लगे और जो मुसलमान हो गए थे उन्हें तरह तरह से तकलीफ़ें देने लगे। जुल्म व सितम इतना ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को तपती हुई रेत पर सुलाकर उनके सीने पर भारी चट्टान रख देते। हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु को अंगारों पर लिटा देते और जब तक उन्हें नहीं छोड़ते तब तक कि उनके खून से शोले ठंडे नहीं हो जाते। बीबी सुमैया को इस तरह से अबू जहल ने बर्छी मारी कि वो जाँ बहक हो गई। हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। गर्ज हर तरह से सहाबा को सताया गया कि किसी भी तरह वो अपने दीन से हट जाएं, लेकिन सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा ने कभी भी अपने दीन से हटने के लिए बिल्कुल भी वो तैयार नहीं थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला तबलीग शुरू कर दी तो इनके हवास जाते रहे। मुशरिकीन ने हर तरह से आपके कामों में रुकावट डालने की कोशिश की। अमलन और
قولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت اپنے صحابہ کو دونوں ہی کاموں سے روک دیا، اور آپ اور صحابہ خفیہ طور سے ملتے اور تبلیغ کا کام کرتے، جس کے لیے انہوں نے ایک گھر کا انتخاب کیا، اور وہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ اسلامی تاریخ میں یہ دار ارقم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی میں دین کی تعلیم ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی، اور یہ وہی دار ارقم ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا تھا۔ اب مسلمانوں کی بے بسی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، اور آپ انہیں تسلی دیتے، پیغمبروں کے باتیں بتاتے، صبر کی تلقین کرتے، لیکن ظلم اور تشدد کے ختم ہونے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہجرت کرنے کا، جو کہ حبشہ ریڈ سی کے ذریعے، سمندری سفر کے ذریعے مسلمانوں نے سفر کیا اور حبشہ پہنچے۔ حبشہ افریقہ کے مشرقی ساحل پر ایک ملک آباد تھا، جس کا بادشاہ بہت ہی نیک دل اور انصاف پسند عیسائی تھا۔ وہاں جا کر مسلمان رہنے لگے۔ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ مسلمان حبشہ میں بہت ہی چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو حبشہ بھیجا، اور وہاں جا کر کہا بادشاہ سے، ان لوگوں نے، کہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، وہ ہمارے مجرم ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے، میں ان سے پہلے بات کروں گا، اس کے بعد ہی میں تمہارے حوالے کروں گا۔ اس لیے مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو دربار میں بلایا گیا، اور ان سے سوال کیا نجاشی بادشاہ نے ان کے دین کے بارے میں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے بارے میں انہیں بتایا کہ ہم گمراہی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا، اور ہم میں سے ہی ہم میں ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں دین کی تعلیم دی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، نماز روزے کا حکم دیا، زنا، چوری، ڈاکہ، یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کہا۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھے کام ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور کہا کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر تھے۔ تو نجاشی بادشاہ اور درباری رونے لگے۔ نجاشی بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی زیادہ بڑھ کر نہ تھے، اور جو کلام تم لائے ہو وہ اور انجیل ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ اس طرح سے نجاشی بادشاہ نے مشرکین کو ان کے تحفے واپس کر دیے، اور کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور مسلمانوں سے کہا کہ یہاں امن سے رہو، تمہیں کوئی نہیں ستائے گا، اگر کوئی ستاتا ہے تو انہیں تاوان دینا پڑے گا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں تمہارے بدلے سونے کا پہاڑ لوں۔ اور یہ نجاشی بادشاہ وہی ہے، آگے جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ تھی پہلی ہجرت، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں پہلی ہجرت کے ذریعے حبشہ پہنچی تھیں۔ اب مسلمانوں نے نجاشی بادشاہ کا حسن سلوک مسلمانوں کے ساتھ دیکھ لیا تھا، وہ نامراد ہو کر اپنے وطن مکہ واپس آئے، اور اپنے سرداروں کو تمام حال کہہ سنایا، اور انہیں اتنی زیادہ تکلیف ہونے لگی اس چیز سے کہ مسلمان تو بہت ہی خوش ہیں، بہت ہی چین کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اور کیا تدبیر ایسی کریں کہ یہ مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائیں۔ تدبیریں کرتے ہوئے یہ ہمیشہ چوکنا رہتے کہ مسلمان پھر سے ہجرت کر کر حبشہ نہ چلے جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور سے دوسری ہجرت کا صحابہ کو حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کر دی، اور دوسری ہجرت ہوئی۔ تقریباً 83 مرد اور 18 عورتیں سمندری سفر کے ذریعے دوسری ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، اور وہ بھی امن و امان سے حبشہ میں رہنے لگے۔ اب مشرکین اور بھی زیادہ تل ملانے لگے، ان کا خون کھولتا تھا کہ کس طرح سے ہم کیا ایسی چال چلے جس کی وجہ سے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین سے ہٹ جائے اور تبلیغ کا کام چھوڑ دے۔ تو انہوں نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا، جسے سوشل بائیکاٹ بھی کہا جاتا ہے،
اور شعب ابی طالب کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ابو طالب یا تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے کر دے، یا پھر نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ ان کے ساتھ میں کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ لین دین ہوگا، نہ شادی بیاہ ہوگا. غرض نبی کے خاندان کے 3 سال محصوری میں بہت ہی زیادہ سخت گزرے. انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں جھیلی. انہیں کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا. خیمے باندھ کر وہ شہر سے دور مکے کے مشرق میں جبل حرا کے قریب ایک گھاٹی میں وہ مقیم ہو گئے. وہاں انہوں نے چمڑا ابال کر کھایا، پتے کھائے. چھوٹے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ گھاٹی سے شہر میں بھی ان کے رونے کی آواز آتی اور مشرکین ان کی آواز سن کر بہت خوش ہوتے تھے. اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی صحابہ اپنے دین سے نہیں ہٹے، نہ ہی انہوں نے اپنے نبی کا دامن چھوڑا، بلکہ دین کی اشاعت میں لگے رہے.